Nabiktima ang usa ka butik sa usa ka inosente ug gitsura nga babay. Human madala ang gibaligya niini nga walay bayad. Nasayran nga dili lang kini ang unang tindahan sa mall nga nabiktima. Ang kanitibuk-ang aksyon nakuha ni Andrea Patenya. Usa ka gwapang babae ang gipasangin lang nangawat og dulan 10,000 pesos nga balor sa mga sanina ug accessories sa usa ka butik sud sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Huwebes sa hapon. Matud si sales attendant sa maong butik nga si Adam, wa gyud siya magdahom nga shoplifter ang maong babay tungod sa kagwapa ug kasosyal niini. Kapin 2 ka oras kining nagfit sa mga sinina ug accessories nga iyauntang paliton sa kantidad nga 35,000 pesos. Siya tuyot diri kay sit mo siya pamili man sad. Wala sa minagkuan niya kay tulad gimik tarong na kay tarong may kay namo diri kay hinhin kay siya ano ba gwapa gwapa jud kay siya grabe mato na starstruck sad mi sa kuan marag na hypnotize mi niya ba kay once mutan ako kasi mata marag masunod mo nanako ani mo siya yung driver siya call siya driver siya manong paki-withdraw lang 39,000 siya withdraw siya 39,000 to naglingkod ra pud siya si kuan ko siya anak ko siya sportiko kuno ana. Tungod sa kainosente ni ining tan-aon, wa na matikdi nga nakagawas di ay kini sa butik sulob ang dress, sapatos, bakos, arius ug singsing nga iyang gifit, lakip na ang bag sa tindahan nga gisudlan ni ini og 2 ka wallet. Tanang items mukan tidad og kapin 9,000 pesos. Puto paggawas niya gigukod nako sa kuan elevator kay ko atua pa man tong items kay ang gisulob. To pagukod daw sa elevator niya, down naman kay siya dito ba. Gusto ko kawasan siya ba sa taxi driver ba? Na ba siya kauban? Kaya feel ako, marami siya kauban ng time masad. Pagtanaw sa mga attendants sa dressing room, nakita ng hinubong sinina sa babay, lakip na ang karaang bag ni ini. Gani makita sa CCTV sa mall, nga lahi na ang gisulob nga outfit sa babay, pagsud ug pagawas niya sa mall. Pag-ukay sa bag, nakitaan kining ticket sa barko nga dunay ngan nga Jobel Baskog. Gisearch sa mga sales attendants ang maungan sa Facebook ug tuod mitugma ang profile sa maong babay sa gitudlong shoplifter. Daw sikat gyud si Baskog sa social media, sanglit dunay kapin 50,000 ka followers iyang account ug gihimuan sab kinig fan page. Giingong di kini ang labing unang higayon kung diin gibuhat sa maong babay ang maong modus ug gani na sayran nga kining blazer nga iyang hinubo ug iyang gibilin kinawat sab sa usa ka butik gikan sa laing mall sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran kini gikan mismo sa tindera sa laing butik, human makit-i kining SIM card sa bag ni Baskog nga gipanag-iya sa maong tindera kansang gikawatan sab og cellphone ni Baskog. According sa babae nga sa taga SM, taga Kamisa, ana siya ilahada tong display daw katong kamisa nga blazer. Malalay po ko siya dito tawag po siya driver. Manong driver ana daw asa kuno ka kay kuan ana sa siya niya mo ato siya. Moto kay salig ra pud kay ang mga tindera sa kamisa. Moto gigiwear na naman niya daan ang blazer nga kamisa. Atol sa pagblotter sa tag-iya sa butik nga si Jessa Romago sa Subang Dako Police Station, nasayran nga na blotter na di ay daan si Baskog, human wa makabayad og 2,000 pesos alang sa taxi nga iyang giabangan. Gidakop sab kini pagbalik ni atong Sabado sa kadlawon, human wa makabayad og 10,000 pesos sa usa ka club ug laing 4,000 pesos sa van nga giabangan. Apan giingong gibuhian ra ang maong babay, human bayre ang utang sa club ug miangkon nga nabayra na sab ang tag-iya sa butik, butang nga gikasagmuyo ni Romagos. Wa sab kini makauyon nga igurang nagpa-picture ang investigador ni Baskog. The same investigator ang niatubang niya. In fact, nagpa-picture pa kuno siya. Gigamit pa kuno akong bag niya kay niingon man siya dito sa investigador nga kuan, na-settle na kuno mi. So ako singinan ko wa man mi maareglo sir kay kung naareglo pa mi mo coordinate sad ko ninyo nga na-settle na mi. So ila ko nung gibuhian which is para nako murag di sad maayo bada. Suway namong gikuhaan og habig ang hepe sa Subang Dako Police nga si Police Senior Inspector Miguel Andeza kun nganong gipagawa si Baskog apan nagdumili usab pagluwat og pamahayag. Samtang mato ni Domagos, niadtong Huwebes pa nagsigi og text ug tawag si Baskog kaniya ug mipasalig nga bayran iyang kinawat apan wa pagyud magpakita hangtod pagkutlo ning report. Sa text message nangayog pasaylo si Baskog kang Romagos ug miingon nga nagbasol sa gibuhat. Apan desidido gyud si Romagos nga pasakaan og kaso si Baskog aron matudluan kini og leksyon. Kung magsige na lang na siya ginana, murag para niya sayon nam lang kay Lutsan ang mga problema nga inana, mga reklamo nga inana, sayon ra kay niya Lutsan. So ako tinud-on ako siya. After karon hapon siguro, madto ko sa presinto 2 kay mo file na ko sa kaso. Andrea Patenya, News 5. Sa laing balita, 2 ka lalaki gipamusil patay kagabi sa managlahing insidente